Kay bawbag ka, nga pag-eskwela dili na pa-bright eye. What? Dili na pa-bright eye. Nga naman, daghan ang bright nga wala ka human. Daghan ang bright nga sayang wala nila gipadayon ang ilang pag-eskwela. Usa ra gid ako ikatambag kung gusto ka mo mag-eskwela. Ayaw undang. Ayaw gig undang. Bala naglisod, padayon. Ayan, maayong adlaw sa itong tanan and welcome back to our channel. And for today's video, gusto lang ako matagaan og advice katong mga estudyante nga nag-struggle sa ilahang eskwela. No? Ikapoy na tungod sa kalisod, tungod sa mga bayron nun, tungod sa way allowance or problema. For you, ayaw gyud pag-undang kung kaya man lang gid. Kaya nga man, kinahanglanon kaya na nimo pagabot sa panahon. So, imong gini ka na, naliguro ka eskwela sa imo ha, para magkana kay grado. Grabe lang antos no, sa init o unsa nga trabaho ng bugat. Para lang magado na kay diploma, para man lang magkahuman kasi imong pag-eskwela. So, mitras gipa-eskwela ka pa nila, padayon. Kaya dili tanan natagaan og higayon or pribilehiyo nga maka-eskwela. O karon ikaw nga gipa-eskwela ka, bahalag lisod, padayon lang yun. Kaya importante kayo nga makahuman ka. Kaya para gina sa imuha. Karon dili pa kaya nimo masabtan kung nganong eskwela ka, nganong eskwela ka. Pero moabot ang panahon nga ma-realize nimo na tama nga mag-eskwela ka sa mga ginikanan. Bahala lang yung kalisod. No? Labi na sa pareha sa amo parehas ko nga pobre kayo. So, kinahanglan nga mo eskwela gyud. Kay walay laing kabilin atong ginikanan nga hangtod sa hangtod dili na mawala sa tuwa kun dili ang ato ang ebaluan ang ato ang gi-eskwelahan. No? So, sila na niguro, wala sila kauman. So, wala po sila kabtangan. So, bisan pag nakakabtangan karon kay tungod may aduna ang imong pamilya, pero mas maayo nga mahuman kag eskwela. No? Padayon, ayaw sige reklamo, ayaw ilara yung kaugalingon, no? Nga lisod. Kaya gana sa uban, ikaw bakahan. Kay bawa baka, nga pag-eskwela, dili na pa-bright eye. Hindi ko to, no? Dili na pa-bright eye. Nga naman, daghan ang bright nga wala kahuman. Daghan ang bright nga sayang wala nila gipadayon ang ilang pag-eskwela. Usa ra gid ako ikatambag kung gusto ka mo mag-eskwela. Ayaw undang. Ayaw gig undang. Bala naglisod, padayon. Kung maabot ang panahon mo graduate gid ka. No? Padayon. Ikaw ba nang eskwela, ikaw na bahala. No? So na kay diploma, na kay knowledge. O kaya na nimo i-overcome ang imong pag-eskwela. Padayon lang. Digi ko muna. Kaya bisan pag-unsa nimo ka bright, umuundang ka, digi ka kahuman. So, bahalag hinay, basta kanunay. Ikaw lang gid, bahalag lisod. Antos lang. Kaya importante kaya nga makahuman ka. Diba? Para gid na sa imuha. Muna igingon nga. Love gid ta sa itong inikanan tungod kay gipa-eskwela ta. So, na sa imuha kung saan nimo pag-appreciate ang gugma nga gi-offer sa imong inikanan. So, I hope magpadayon ka. I hope dili ka magligoy-ligoy. I hope nga bisan pag sa mahitabo, padayon na sa imong eskwela. God bless you and congratulations in advance.